Halo guys, ada orang yang mau serba merah. Jadi barang-barangnya kalian lihat aja, tapi sudunya nggak ada. Dia nggak cakap berapa sudu. Jadi warna aja. Pertama kita ambil box. Oke, jadi yang ada warna merah tuh sushi. Lepas tu yang kedua bola buku merah. Lepas tu yang ketiga kita bagi apple. Lepas tu kita cari lagi tumbler, tak ada warna merah. Jadi tak apalah, kita ambil warna ni love punya je lah. Sama juga macam warna merah. Lepas tu kita ambil ikan punya squishy warna merah. Lepas tu kita tengoklah tu, benda ni menarik. Okay, kita ambil teddy bear tomato. Sorry tekak, aku lagi sakit. Lepas tu kita ambil sabun. Okay, tu je. Tak ada lagi. Okay, lepas tu kita ambil lampu bunga. Lepas tu kita ambil surat dia yang pertama macam ni. Okay, lepas tu kita bagi free sticker. Bukan. Okay, jadi stiker pertama. Lepas tu stiker kedua tu kucing. Okay, lepas tu kita ambil perfume, free gift. Okay, lepas tu kita letak. Okay, itu je.